Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor IKTP, nama lengkap yang sesuai dengan IKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan IKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah IKTP-mu, selfie dengan IKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto IKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto IKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan IKTP. Foto dirimu dengan pose memegang IKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Okay, good afternoon, everybody. How are you doing? Welcome to our event Bincang Investor with PT MD Pictures TBK. I'm your host Muhammad Faras Farhan as an equity research analyst and the one that covering the media sector. Over this event, we will be going through a company presentation from MD Pictures, and also we will have a technical analysis from our technical analyst William. And also we will have a brief macro analysis from our macro equity strategist, Lionel Priadi. And then we will be having investor testimonial from our esteemed investors who are seasoned investors and also a professional in the capital market business. So without further ado, let me introduce again to you familiar faces, the director of MD Pictures, David, and also the CFO from MD Pictures, Anand. Hello, Dave. Hello, Anand. How are you? Hello, greetings. How is everybody? Thank you for joining. Hi, Dave. Hello, everybody. Hope you all were fresh, and also I seem that you're very happy seeing Sewudino hitting over 4 million viewers. 4 million viewers. So congrats on that. Thank you so much. Thanks. Okay. Okay. Maybe now we can start by the event. So David and Anand, the floor is yours. First of all, thanks everybody. So I'll give a very short presentation with a small updates on what has happened in 2022 and how we are wrapping up till date on 2023. So I'll skip few of the slides because I think most of the guys who are already connected with us since the beginning, they know about the updates that is happening during every quarter. So just to give you a bit of a background of what is MD has started from, we started in 2002 with a production house for doing a content for TV stations. So you can see the milestones that MD has achieved. In 2020, I want to highlight that we did one of the highest grossing movie in the history of Indonesia, that was Kakain, which basically grossed more than 10 million ticket sale at the Indonesian box office. So what is next? I think a lot of people are waiting for. We'll give you some updates on how the things will wrap up in the future for MD. So now from an investor's perspective, I will just highlight few things like, when we talk about a value, we always think about the assets that a company have it, right? So from that angle, if you see what the largest portion of the assets that the MD have is the success story and the IPs that the MD owns in the last 20 years of production of movies, right? So you can see in the slide some of the highest grossing movies that MD have and created during the past 20 years of history. Like we have been number 1, number 2, number 3. And most important thing is consistency that the MD has. Every single year, MD have some good titles in the Bioscope and which is appreciated by the public, And this is just a bit of a screenshot on how MD has done in 2022 compared to 2023 in terms of performance. In cinema, we had basically able to capture more than 25% of the market shares. To be very precise and exact, around 28 to 29% of the overall Indonesian box office market shares we were, right? In digital font also, our content were doing basically very good in the digital platforms like Disney or VTV or Amazon. We were doing very great in 2022, and we closed the whole year with booking one of the highest revenue top line and bottom line for 2022. Now we go a bit on 2023. We started a year, and we came out with a movie, which is Sewudini, which is already sitting at the top of the box office chart. In the first, we released the movie in April, and it is already sitting on the top of the box office chart of Indonesia. And there are a lot of movies to come for the coming years as well. So in short, I would say in terms of
operational performance, you can see 22, we were already on the top of the box office chart, and 2023 also, till now we are already at the top of the box office chart in terms of content performance, and OTT and all. I think you guys might have been following our contents in the OTT. We have been providing contents to the digital platforms directly to the OTTs, the movies and the series, which is also liked, and it's also been viewed in the OTT platforms as well. So just to give you a bit of an highlight on from an investor's perspective, what are the key areas to look into our business? First is the content, the award-winning content that a company have it, because that is the value of those, that is the value creation that the company do for its stakeholders. So if you see the track record, we have more than 180 titles with more than 23 awards that we have won in the last 20 years. So that gives, that is a value of the assets that company is creating for the future. Because once you create an IP, there is always a possibility that you can remonetize those IP by creating a sequence, prequels, spin-off, and all those out of that single IP. And that is the future value of the company that comes out, right? And then if you see the second point, the theoretical film distribution poised to grow. If you compare the theoretical, box office in 2020, 21, 22, in 2020, basically the box office was very low, and 21 it was basically slightly picked up. But what happened in 2022 was also one of the record for Indonesian box office, because the previous record was around 52 million ticket sale for the Indonesian movie, but 2022 it crossed to almost 54 million tickets sold. That also shows that the Indonesian customers want to view good and solid story lineup and a solid content which is Indonesians. So that shows the test of the customers, and that is what we are building on. If you see our historical track record, 2-3 years, we have been very much leading the box office as well, right? Now, third main important point which you can look into is basically the OTT market. Now, if you see the OTT, a lot of players are already entering into the OTT market, with starting with like Disney, VTV came in. Now recently the Amazon comes in, and we are one of the main, or you can say one of the main volume supplier for these OTT players. So that is also something which you can look into MD, how MD is building its, the future for in the content business production. So we are also basically, we are also creating the base for all the IPs. We are also exploring the IPs, and we are also creating that Indonesian, values towards the whole value creation chain. And then on the other side, what we look into is from an investor's point of view is MD also create talents in its internal ecosystem. So we also create a lot of talents. Like if you see a lot of movies that comes out of Indonesia, we also bring basically a lot of new faces, old faces. We create talent, and basically we take them to the top. So that is the value we are bringing in into the movie industries and all. So in short, I would say there are certain couple of points which the investor's point of view must look into when you are looking into any company, whether the company's solid base is not or is there or not. Second point is what is the ecosystem and the business model that the company is working in. How is the market for that company's products? So in these parameters, if you see, first is our business model. It's a solid business model in a content business model, which is one of the, you will say, the content business is something which will continue to exist.
Secondly, the customer base itself is growing, because if you see the Bioscope box office numbers, which is continuously growing, which also last year was one of the highest box office in the local content, OTT content business is growing. So those gives a lot of room for a content producer to grow in the future. And that is what we are trying to establish and tap in for the future. So that is from the performance and update sides. These are the I think these are the slides which we have continuously been discussing with the teams here, that the growth of the Indonesian content has been increasing year-on-year basis. That also the chart has been showing in the slide. And in 2022, the local content has gone above 50%. So that is a very good news for an Indonesian content producer in this industries. In terms of online streaming, I just want to add that the online streaming consumption is also growing decently year-on-year basis. If you see the subscription, basically the subscription, of course, the Disney is holding the maximum portion of the pie in terms of subscription. And then basically second is basically deal by video and View and the others and Netflix. But most important thing is there are also lot of subscriber which is basically sitting on the YouTube channels and the other unpaid subscription base, which is also basically growing in Indonesia. So Indonesia is coming to basically the viewership in Indonesia is growing. These are the paid subscription viewership, but there are millions and millions of subscriber who is basically a non-paid subscription in this other social medias that is also growing in a multiple flow times in Indonesia. And that is the market we want to tap. And every content producer has the opportunity to tap in the future. I think these slides, are stories which we have been narrating to you, the success of our digital content in Indonesia and even globally, which also give us an opportunity to look into the contents which we can take it globally. So now I will just give you a snapshot of the performance of 2021 and 22, and then what happened in 2023 first quarter. So if you see the on the top line basis, our revenue has been continuously growing year-on-year basis. If you see the 2020, of course, it was a COVID year, but our top line was around 122 million, which we in 2021 grows to 255. That means we can say that we have been time tested with a situation of a COVID as well, that we can turn around the company. And then in 2022, basically we moved double the top line as well, and the bottom line accordingly move in the upward trend in proportion. Now going back to the first quarter of 2022 and 23, you can see a bit of a slow start for 2023. But if you compare with 2022, we were more or less in the same level, right? So with the performance of Sevodino and the type of title which is in the pipeline, like KTJ, Catatan Siboy, and basically Genap Ganjil, Layanan Putus, the movies. So we are expecting this to grow in the coming quarters very quickly and catch up to the numbers we are expecting for 2023 as well. So just to highlight you few things and the few fundamentals, which is important from the financial numbers that we have disclosed. First of all, MD is a free cash position of MD was 83 million in 2021, which has grown to almost 405 million in 2022 end. So that shows a very strong fundamental business model for MD. Second point is the current assets to current liability ratio has
also grown drastically during that period, almost double from 4.4 to 7.4. And the gross margin itself has also jumped from 57% to almost 70% in 2022. So these are the short highlights I'd like to give you on the financials. With that, I will just want to close the presentation and give it to the host to take it forward. Thank you. Okay, thank you so much, Anand, for the lovely presentation and also to give us a very thorough update on the company. And also, Dave, would you like to add something from your end to just to give us some color on what is the company going forward and what are you guys doing in the next quarter? Well, I hate to predict the future. It's always been a difficult thing for us, especially if you look back at 2019. Who could have predicted 2020? And then, in the reverse was what happened in 2023 that really has continued this amazing growth rate we've had. So what I can say is similar to what we've said in the past, that we will always be maximizing each movie, each TV show, each online streaming product, maximizing it as much as we can to monetize it. And so the mix may change from quarter to quarter. You may see digital really strong one quarter and cinema really strong another. And that's just sort of a natural reaction. So right now, who could have predicted last year with KKN? But here we are again. Sewudino is doing very strong. We have some big titles coming the rest of the year. Very confident in our cinema performance this year. Now, having said that, equally confident in the digital products that are starting to hit. You're going to see Journal Risa any minute now. You've seen some big series that are hitting on WeTV and huge series now and original movies hitting on Amazon. Last year, this time, we told you that things would be coming on Amazon Prime. And here we are now where their largest series in history has already aired. We have more coming. We have a number of projects that are underway with Amazon, just as we have more coming on Disney and WeTV. So, equal to our cinema performance, very positive of what's going to be happening in the months, weeks, even years ahead. We've got productions lined up on into 2024 that are already guaranteed and underway. Got it. Okay. Thank you so much, Dave, for the brief but thorough update. So you guys heard it first here. So please stay tuned for all the upcoming movies and don't forget to see it in your nearest cinema and also to your OTT platforms. So thank you so much, Dave and Anand, for the lovely presentation. And now we will be moving on to the technical analysis that will be provided by our Senior Technical Analyst, William Mahmudi. William, the floor is yours. Thank you, Faraz. Let me share my screen first, and then we'll discuss about this technical analysis of film. Wait, still loading. Okay, I hope it's all clear here. Let me make it full screen to make it even. Aha. So, talking about film, we start from the composite first. The Jakarta Composite shows that we are actually bottoming throughout this 2023 at the support 6560. And I'm pretty sure, accordingly, that the market will rally before the presidential election next year. So this is quite interesting. Lots of stocks are going to rally. And as you can see before, we all have seen that film all rallied throughout the beginning of the year of 2023. So it's not just about film. I'm pretty optimistic that the overall direction of the market throughout the rest of the year will be positive. But as you can see, the Jakarta Composite shows our neckline is 6960. It seems like we will test this neckline by mid-year, around the beginning of the second half 2023. I anticipate the breakout will reach the next target at 7110 and then 7300. That will be interesting because 7300 is our last resistance before we see the market goes all-time high. So what will happen to film then? We see the sectoral situation first.
The IDX cyclical, where films is included, shows that there's a breakout indeed, the inverted head and shoulders pattern. We are pretty sure that the cyclical technical here shows that we will test the neckline around 853. Once it breaks out, that means the cyclical sectors will rally indeed. And when it rallies, there will be two next resistance. When I conclude, it will be around 888 and then 900. Now, this is interesting because our overall scenario for the market will be bullish this year. If we consider the cyclical sector will be positive, let's take a look how film will perform technically. Now, this is interesting because through the beginning of 2023, film indeed got hit all hard, but that's only beginning in January 2023. Around February and March, I noticed that film technically has bottomed around 600 to 800. It happens for around 2 months, but by the end of the March, we see a miracle where films rally strongly, very strong by second quarter of 2023. As you can see, once it reaches 620, the film rallies above 1,000 until it reaches about 2,100, 2,270. Now, for the last 2 or 3 weeks, this film shows that it's rounding again, or when in technical analysis, we call it a cup and handle situation. Yes, so we're in handle pattern. I could say it's small rounding, this handle pattern, but I'm pretty sure that film is also bottoming at this point. It's already bottoming for the last 1 week of trading pattern. At this 1560, this film is about support, minor support. I'm pretty sure within 1 or 2 months, this film will rally again, and there are several targets as I aim technically. First, I want to see this film reach 2100, and then 2270, it will complete this handle pattern, and those it will rally again. Around 2500, the films will rally the next resistance, and this is what will be interesting because after that, the last resistance for film is around 3,000. And we know from last year, 3,000 is the very last resistance when film reached all-time high. Now, I'm pretty sure that around second quarter or quarter at very least, this film will rally again. So now we're just at second quarter. If you conclude that from the sectoral analysis, the cyclical sector before, we're just at the beginning of breakout inverted head and shoulders. So if we imply the situation is similar, that film is one of major contributor of the IDX cyclical sector, this will be very interesting year for film. And we're just halfway from there. It's just the beginning of second quarter 23. So as you can see, technical analysis shows film is really bullish at this point. So I think that's all from technical analysis. One more thing. We also have our superstar. Shows that films actually around the top contributor of the momentum if we use the Tom Dorsey analysis and point and feature, number 2 to be exact. And we agree here, if we use a technical analysis film, it should be included in the portfolio because the top 5 is usually the one that outperformed the rest. The year-to-date situation, film, it got hit pretty hard. That's I acknowledge the situation in January 2023. But now the situation is different. Through February till May, we've noticed that film has strong rally. So I'm pretty sure by third quarter, that's very least, or by the end of second quarter, at the foremost, we will see film once again reach close to bullish all-time high scenario. It will not be by tomorrow. It will take some time, but the technical analysis shows it's there. So I think that's all from my technical analysis situation. Let me return this to Faras as moderator, please. Okay, thank you so much, William, for the lovely technical analysis, and also congratulations for film to be listed at the number 2 at our superstar Tom Dorsey system. So thank you so much for the technical analysis, and now we'll be moving on to our macro analysis from your one and only Lionel Priadi, your macro equity strategist. Lionel, the floor is yours. Okay, thank you, Faras. First, let me share my screen. Okay, so in this macro outlook, I will talk about the interest rate, the future trajectory in our interest rate, especially the US Fed interest rate and Bank Indonesia rate policy. Interest rate is very important to media entertainment sector because
the consumption of discretionary services is influenced by the movement of interest rate. In this case, after a series of rate hikes last year, we expect that Indonesia to start a series of rate cuts this year, starting from the third quarter. So it may benefit the media entertainment as a sector and film as stocks. However, the size of the rate cut will depend on Fed interest rate policy. It could be as high as 150 basis points or as low as 50 basis points. So basically, this is our rate cut scenario. We divided into three: dovish, conservative, and restrained rate cut scenario, in which the first two scenarios depend on the assumption that the Fed will follow market expectation to starting rate cut from the fourth quarter of this year by 75 basis points, from 5.25% to 4.5%. While in the third scenario, we assume that the Fed will not do any rate cut due to macroeconomic circumstances in the United States. As a result, Bank Indonesia can only do 50 basis point rate cut or cutting the rate by 25 basis point twice, 5.25%, from 5.75%. Okay, why Bank Indonesia can do a rate cut? It's because of two macroeconomic conditions that allow such scenario. First is the disinflation process. As we can see, after the government raised fuel prices in September, Indonesia inflation increased 6% in September. After that, it started to decline. Currently, it reached 4.3% in April, and we expect in Indonesia inflation to continue slow down and reach 2.8% by the end of this year. It is within Bank Indonesia target range of 2 to 4%. At the same time, the rupiah has been appreciating despite declining policy rate spread between Indonesia interest rate and U.S. interest rate from 100 basis point to 50 basis point. It's because foreign investors in the United States are very optimistic with the prospect of Indonesian market, especially stable macroeconomy and reasonable economic growth around the range of 4.5 to 5%. Meanwhile, in the United States, is the expected Fed rate trajectory. We expect the market expect the Fed to cut interest rate by 75 basis point this year, to from 5.25% to 4.5%, and then continue to cut by 150 basis point to 3% in 2024. But market expectation may happen if U.S. economy start to soften. So far, the U.S. economy only softened in the manufacturing sector, but in the services sector, it continued to expand. As a result, U.S. labor market remains strong. As you can see from quadrant 3 and quadrant 2 of the figure here. As a result of strong labor market in the United States, the disinflation process in the United States is getting stopped. Especially if we look at the U.S. core PCI inflation, which is currently stuck around 4.6%. So if U.S. labor market continue to remain strong, let's say like unemployment remain around 3.5%. As a result, maybe U.S. inflation rate, particularly the core PC inflation rate, cannot go down below 4% in the future.
Yeah, so this is the macro uncertainty that may change the market expectation on Fed rate cut, yeah, into no rate cut. Okay, this is my presentation. Thank you. Thank you so much, Lionel, for the lovely presentation and also a very well thorough macroeconomic analysis. And so we'll be moving on to our next event, which is the investor testimony, which will be brought by yours truly, Gita. And also just for a reminder for the audience that the investor testimony will be done in Bahasa Indonesia. So without further ado, Gita, I will give the floor to you. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Gita. Selamat sore. Oke, acara selanjutnya saya pandu sekarang sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Gita Wahyudetani. Terima kasih untuk para bintang tamu sekalian yang telah hadir di acara ini sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga para hadirin webinar sekalian juga telah menyempatkan waktunya untuk menonton acara Bincang Investor kali ini. Oke, langsung saja deh untuk mempersingkat waktu. Jadi sebenarnya acaranya ini lebih santai ya. Jadi kita bincang-bincang santai aja ya sore ini. Jadi sekarang kita perkenalan aja dulu ya dari para bintang tamu di sini. Saya sebutkan pertama ada Bapak Dr. Kishore Kumar. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Gita. Iya, oke. Kemudian ada Pak Titus Handoyo. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, ada juga Kevin Hendrawan. Selamat sore Kevin. Sore. Oke, ada Pak Gema Kumara ya. Ada Pak Gema Kumara. Selamat sore Pak. Sore Gita. Oke, dan yang terakhir ada Jessica. Hai Jess. Halo. Sore. Oke, untuk Gita. Sorry, iya, video saya punya video nggak keluar, di stop sama host katanya. Gambar. Oh gitu. Oke, sebentar Pak. Sudah bisa Pak? Iya. Oke, sudah aman kalau gitu. Oke, pertanyaan di awal sebelum masuk ke topik sahamnya film nih, yang jawabannya tuh dijawab oleh masing-masing ya. Jadi perkenalan dulu untuk profil dari para bintang tamu, dimulai dari Bapak Dr. Kishore. Hai Pak. Iya, hai. Jadi bisa perkenalan dulu nih, kira-kira Bapak ini lagi sibuk apa atau profesi Bapak apa dan sejak kapan mulai investasi di saham? Silahkan Pak. Ya, saya singkat aja gitu ya. Saya Dr. Kishore Kumar, saya punya klinik di Sunter, saya praktek juga dan investasi saham sejak tahun 98 sampai sekarang. Sudah cukup lama ya, sudah cukup lama investasi saham. Yuk. Oke. Kalau boleh tanya nih Pak, sejak kapan menurut Bapak filosofi investasi itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau saya investasi saya selalu bagi 3, ada yang trading jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang, beberapa saham. Tapi nggak bisa semua saham jangka panjang ataupun jangka pendek. Saya hobi trading juga sedikit. Oke, jadi sekarang selain kesibukannya jadi dokter, full time trader nih Pak ya? Iya juga. Bisa dibilang gitu ya? Bisa. Oke, terima kasih Pak Kishore. Ini langsung gini aja ya, langsung nextnya bintang tamunya langsung perkenalan satu-satu gitu aja ya Pak. Dan Jessica, aman ya? Oke, selanjutnya perkenalan dulu bisa dengan Bapak Titus Handoyo, silahkan Pak. Perkenalan dulu, bukan Bapak lagi apa nih, sama sejak kapan mulai investasi di saham? Saya kira udah beberapa kali ya tampil diundang oleh PT Samuel. Terima kasih. Saya di saham investasi tentu sudah lama, sejak deregulasi pertama tahun 88. Jadi sudah 35 tahun. Bahkan sebelumnya pernah investasi di luar negeri 5 tahun ya. Tapi akhirnya sekarang lebih fokus di Indonesia karena sangat menarik, atraktif. Ya. Kan sebagai seorang bisnismen, saya usaha properti,
ya, ada sebagai developer, juga ada hotel, mall, apartemen, tapi saya juga sebagai pelayan Tuhan, ya, sehingga membagi waktunya untuk pelayanan ke pekerjaan Tuhan, sosial, ya, itu. Oke, keren juga nih Pak, Pak Titus. Oke, terima kasih ya Pak. Selanjutnya nih dari anak muda nih, si Kevin Hendrawan. Kenalan dulu, Kev. Lagi sibuk apa nih sekarang? Thank you, Gita. Perkenalkan, saya Kevin Hendrawan. Saya kesibukannya membangun aplikasi saham rakyat untuk investasi saham buat pemula. Sehari-hari saya trading saham dan juga fokus untuk bikin aplikasi. Oke, hebat-hebat. Thank you, Kevin. Selanjutnya ada Pak Gema. Silakan Pak. Hai, Pak Gema. Halo Gita, Iya, apa Ya. kabar? baik Gita. Perkenalkan saya Gema. Sehari-hari saya mengelola fund ya, mengelola fund reksadana dan discretionary fund juga. Itu di MI ya, sama asset management. Saya sehari-hari tentunya kita melakukan riset ya untuk mendapatkan pilihan-pilihan saham, pengelolaan-pengelolaan terbaik yang dapat diberikan ke nasabah. Ya, seperti itu Gita. Oke, terima kasih Pak Gema. Selanjutnya nih ada juga anak muda nih, Jessica. Hai Jess. Halo, Halo, apa Hai. kabar? baik-baik. Oke, kenalan dulu dong Jess. Oke, kenal sedikit ya. Saya Jessica, sudah mengenal saham sejak umur sekitar 18 tahun. Tapi kalau mengenai invest di saham Indonesia baru sejak tahun 2018. Gitu. Oke, baru ya berarti ya. Iya, Tapi udah aktif juga nih kayaknya ya. aktif. Cukup aktif ya, hebat. Hebat nih, muda-muda udah full time trader nih kayaknya. Iya, diajarin oleh grandparents. Oh gitu, keren. Oke, sebelum masuk ke pembahasan sahamnya nih, saya mau tanya satu-satu sama para bintang tamu. Kira-kira seberapa sering sih Bapak dan Ibu sekalian nih ke bioskop atau lebih suka streaming online sih sebenarnya? Dimulai dari Pak Dr. Kishore dulu, Pak. Silahkan, Pak Dokter. Sering nggak Pak ke bioskop nih? Sering sekali, memang saya dari dulu, dari kecil hobi nonton. Film apapun dinonton, film India, film Inggris. Sekarang film Indonesia, saya sering, semua film hampir saya nonton. Hobinya nonton. Ke bioskop juga sering, online juga, streaming online juga sering. Oke, mantap. Kalau film atau web series yang paling Bapak suka ini, kalau kita tadi sebelumnya kan bahasnya MD Pictures. Jadi kita fokusnya ke produk-produk MD Pictures ya Pak. Kira-kira film apa atau web series apa yang kira-kira Bapak suka? Oke, saya lebih condong ke film-film drama. Jadi film MD mulai dari ayat-ayat cinta 1, ayat-ayat cinta 2, surga yang tak dirindukan 1, 2, 3, Habibie Ainun, Rudy Habibie, semua itu saya senang sekali. Dan web seriesnya ya Layang-Layang Putus yang baru-baru ini. Kalau film horor saya memang kurang itu, tapi saya suka Danur series dari film horornya. Oh, oke, sip, mantap Pak. Jadi kalau menurut Bapak kualitas kualitas film dari MD Pictures gimana Pak? Oke nggak? Untuk taraf film Indonesia luar biasa. Saya merasa top bagus sekali, dari segala sesuatunya dibuat sedemikian perfect karena memang yang pemiliknya saya kenal pribadi, Pak Manus itu perfeksionis juga. Jadi dari background music, dari editing, dari kualitas gambar, semuanya sangat bagus. Nggak kalah sama film Bollywood dan Hollywood. Oke, mantap kalau gitu ya. Ya. Oke, kalau dari Pak Titus, kalau Bapak sering nggak Pak ke bioskop atau lebih suka streaming online di rumah? Saya jujur suka, tapi karena waktu jadi jarang nonton, beberapa aja nonton. Ya. Oke. Saya melihat memang produksi daripada MD film ini luar biasa, kualitasnya semuanya luar biasa, ya, sehingga menarik untuk orang-orang untuk kepengen melihatnya, menontonnya, ya. Kalau kira-kira film yang atau
web series yang Bapak paling suka dari MD ada Pak? Ada apa Pak? Ya, saya pernah nonton itu apa itu beberapa film tapi saya agak lupa ya. Oh gitu, oke. No problem Pak. Yang penting filmnya bagus kan ya? Kalau Bagus, dari Pak. MD Pictures. Oke, sip mantap Pak. Terus kalau Kevin, gimana? Kita sebagai anak muda, kalau kamu suka nggak ke bioskop atau prefer streaming online? Kalau saya ke bioskop masih sering, rutin, streaming juga hampir mungkin 3-4 kali dalam seminggu ya. Kalau nggak bisa tidur ya udah buka streaming sampai ketiduran. Biasanya kan gitu. Kalau film favorit kalau dari MD Pictures yang baru Sewu Dino itu saya suka. Terus beberapa bulan yang lalu itu ada Mendarat Darurat namanya. Itu juga bagus sekali, film komedi, itu saya suka sekali. Itu yang dari MD. Gitu. Oke, bagus ya. Terus ada Jessica. Jessica gimana Jess? Kalau kamu sendiri lebih suka ke bioskop apa streaming online nih? Kalau aku Biasanya suka drama-drama. dua-duanya Gita. Dua-duanya. Aku suka dua-duanya. Jadi kalau ke bioskop mungkin seminggu tuh bisa at least sekali kali ya. At least sekali. Kecuali pandemi ya, mungkin nggak bisa. Kalau sekarang sih at least sekali. Kalau nonton online setiap hari. Nonton online setiap hari. Nonton apa Jess? Drama atau horor? Iya. Kalau film dari MD apa yang paling suka? Atau web series yang paling suka apa tuh? Kalau web seriesnya MD yang terkenal itu Layangan Putus ya. Mungkin memang kalau untuk web series belum terlalu nonton sering banget dari MD. Tapi Layangan Putus itu very popular. Jadi tertarik banget sampai akhirnya aku ikut nonton juga. Tapi one day my wish MD tuh bisa follow Korean drama. Jadi nanti yang nonton all over the world ya. Udah kayak K-drama juga mengalahkan K-drama dan Hollywood ya. Oke, sip. Itu Pak Anan, Pak Dev ada usul tuh. Siapa tahu bisa ada drama-drama Korea gitu ya Pak ya. Terus kalau apa ya? Oke deh kalau gitu. Nih lanjut ke yang masuk ke pembahasan saham ya kita ya. Nah, dari para bintang tamu nih dimulai dari Pak Gema. Menurut Pak Gema, prospek film positif nggak ya nih ke depannya Pak? Iya, saya pikir kecenderungannya tentu pasti positif ya. Terutama kita lihat juga industrinya ya. Industrinya sendiri pun juga secara total entertainment, lifestyle entertainment itu juga sedang tumbuh ya, juga cukup pesat ya. Dan bahkan dari sisi MD-nya sendiri pun juga pada saat pandemi pun bisa mendapatkan transformasi digital ya, berhasil melakukan transformasi digital, dan setelah reopening pun juga ternyata juga berhasil juga mendapatkan penonton yang cukup signifikan ya di Desa KKN Penari, Sewu Dino, dan lain sebagainya itu. Jadi saya pikir dengan kelincahan strategi seperti itu tuh sangat satu hal yang baik dan sangat baiklah bagi suatu perusahaan ya untuk kedepannya ya. The agile strategi ya seperti itu. Oke, thank you Pak Gema. Oke, untuk kalau Pak Kishore Pak Dokter, kalau prospek saham film positif nggak nih ke depannya menurut Bapak sebagai salah satu investor saham ini? Menurut saya sangat positif. Saya melihat bahwa tiap tahun pasti ada gebrakan yang jutaan penonton. Tahun ini baru di 4 bulannya ada Sewu Dino, tahun sebelumnya ada KKN, Danur, dan lain-lain. Jadi kalau lihat dari jumlah penonton yang jutaan ini kan otomatis profit perusahaan juga akan besar. Ya, kalau profitnya besar juga. Jadi saya masih sangat positif dengan MD Picture. Oke, kalau dari Pak Titus, gimana Pak? Prospek saham film positif nggak nih Pak? Saya lihat sangat positif. Kenapa? Karena mengingat besarnya pasar yang dimiliki oleh film, sehingga film dapat memproduksi baik film yang di bioskop maupun film seri, dan dengan penduduk Indonesia yang 280 juta ke 300 juta, itu merupakan potensi yang sangat besar untuk market film, apalagi diproduksi dengan sangat bagus ya,
dan sangat profesional sehingga membuat masyarakat selalu ingin menonton apa yang diproduksi oleh MD Picture ya. Tentu kedepannya apalagi film-film di bioskop dan juga dalam konten yang berbobot, jangkauan pasar yang luas ini sangat menguntungkan bagi investor. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Titus. Kalau Kevin nih Kev, kalau menurut kamu prospek film gimana? Positif nggak? Oke, kalau karena kan saya basicnya memang konten kreator, jadi saya ini memang ada di industri entertainment ini sudah cukup lama lah bisa dibilang, dan saya sendiri juga investasi di saham film ini sudah 2 tahunan lebih dan saya nggak pernah jual sejujurnya. Kenapa saya nggak pernah jual? Karena satu, industri entertainment di Indonesia ini pemainnya sedikit. Jadi bisa dibilang industri ini nggak semua orang bisa jalani gitu. Apalagi seperti Pak Manus Punjabi kan setiap tahun bikin film banyak sekali gitu. Dan mereka itu kan bikin film produksinya produksi sendiri karena ekosistemnya kan lengkap. Pertama, mulai dari artisnya mereka ada manajemen. Jadi siapapun yang terkenal itu juga bisa dibilang dalam tanda kutip punyanya MD Pictures gitu. Dan kemudian juga dari sisi film, mereka punya studio sendiri, bisa produksi sendiri, sehingga cost yang terjadi dalam film ini murah lah, bisa dibilang. Nah, sehingga industri film seperti ini untuk rugi itu sulit sekali, karena pemain seperti MD Pictures ini sudah besar dan solid, sehingga mudah untuk MD ini mencetak film-film baru yang bisa dibilang seperti tahun lalu KKN viral dan nomor 1. Sekarang bikin lagi Sewu Dino udah mau 4,5 juta atau 5 juta gitu. Saya sih optimis 5 juta kena. Nah, dan yang paling penting di industri film ini yang paling mahal itu adalah intellectual property-nya, yaitu adalah IP. Ini yang di Indonesia ini nggak pernah di-highlight, padahal ini sebetulnya adalah harta karun di dunia film. Kalau kita lihat di luar, film-film seperti filmnya Marvel itu ada Avengers, nggak cuma di filmnya aja, mereka itu bisa bawa film ini jadi merchandise, jadi produk, jadi kafe, jadi taman bermain seperti yang modelnya Universal Studio itu kan juga dari IP kan. Di situ banyak tokoh-tokoh dalam film yang dijadikan apa ya istilahnya wahana permainan. Itu semua berangkatnya dari intellectual property. Dan itu kalau saya nggak salah MD itu punya IP dari semua film yang dibuat. Mungkin saya bisa tanya ke Pak Anan ya. Correct ya Pak Anan. How many IPs that you have right now? Yes, Pak Alvin. I think we have released around 180 movies, and it's still counting. Every single day something more comes in the production and all. So all those IPs, as you rightly say, it's something which is not been utilized in Indonesia like what you see in the other places like Hollywood, right? Like Marvel, as you mentioned, and they have billions and billions of dollars of a value of an IP. Ya, nah itu yang tadi kita menurut saya IP ini yang industri di Indonesia ini kan masih belum mature, masih growing dan baru mulai, apalagi yang switching ke digital ini. Menurut saya sekarang arahnya orang-orang Indonesia ini suka sekali untuk mengembangkan yang namanya IP. Nah itu yang bisa nanti akan menjadi jackpot buat MD ketika IP ini di Indonesia sudah mulai di-utilize. Dan kalau mengenai laporan keuangan, saya bukan orang yang super expert di financial, tapi kalau kita bicara film itu kan momentum dan ada timingnya. Jadi kita agak sulit kalau saya dari bisa dibilang pelaku di industri untuk compare Q1 di 2022 dibandingkan dengan Q3 2023. Karena timing film ini kan nggak ada urusannya sama timing laporan keuangan. Bisa aja film-film yang jadi jagoannya MD tayangnya semuanya dekat-dekat Lebaran gitu. Kayak misalnya sekarang Sewu Dino booming 5 juta di Q2. Mungkin kalau tayangnya di Februari resultnya nggak akan seperti ini. Jadi kalau saya ngelihat laporan keuangan MD selalu look at the full year. Kurang lebih seperti itu untuk bisa compare tahun ini bagus atau enggak itu dilihatnya dari tahun yang full. Dan mungkin poin terakhir saya perusahaannya kan nggak ada utang gitu. Mungkin nanti bisa di-clarify sama MD sehingga ya buat saya risikonya cukup rendah lah untuk berinvestasi di film. Dan kalau saya sih looking nggak akan jual dalam waktu dekat lah. Saya masih percaya harganya bisa
lebih tinggi daripada all time high jauh. Ya harapannya, tapi bukan perintah untuk beli, do your own research. Oke, disclaimer on ya Kevin ya, tapi oke Ya, lah ya. disclaimer on. Oke, thank you. Sekarang selanjutnya Jessica, pertanyaan yang sama, kira-kira prospek film positif nggak menurut Jessica? Kalau dari saya pribadi, menurut saya positif ya, karena I think udah di-mention dari Dr. Kishore, Pak Titus, dari Kevin, dan Pak Gema juga, industri film ini secara market size itu masih growing, dan as we know, kalau di Indonesia, MD Pictures is the number one producer house ya. Jadi kalau jebolan-jebolan filmnya MD itu biasanya yang dicari masyarakat. Jadi ketika kalau kita ke bioskop, MD Pictures keluarin film-film baru tuh pasti langsung jadi trending gitu teman-teman, karena zaman sekarang social media impacts dan juga pengaruh teman-teman juga a lot of viewers. Jadi seperti yang si Sewudino mungkin tadi udah di-mention, actually I watch the movie itself. Dengar-dengar hari ini sudah mencapai 4,5 juta viewer, penonton ya, dan itu sudah super luar biasa banget. Dan saya percaya ke depannya juga pasti MD ini akan membuat film-film dan web series yang lebih bagus lagi gitu. Dan ya harapan ke depannya positif terus, dan juga kinerjanya searah dengan harga sahamnya juga. Dan I have a positive feeling lah about film. Thank you. Oke, thank you Jessica. Oke, untuk selanjutnya nih, jadi kalau saya tanya seberapa besar sih tingkat kepercayaan para bintang tamu ini akan perusahaan film tuh bagaimana? Masih percaya nggak akan perusahaan film ke depannya? Dimulai dari Pak Gema. Silahkan Pak. Iya, tentu masih percaya ya, terutama tadi poin yang Kevin sempat sebutkan itu tentang balance sheet ya, itu salah satu modal paling utama kalau menurut kami. Jadi balance sheet itu mencerminkan, tadi kan nggak ada debt ya, pemahaman saya nggak ada debt, lalu strong lah, kita bilangnya strong dan healthy balance sheet itu jadi ruang utama gerak untuk tumbuh ke depannya gitu. Jadi dari balance sheet tersebut akan menjadi apa, apakah ada pertumbuhan yang baru dan lain sebagainya, itu terlihat nantinya di beberapa periode yang akan datang gitu. Sama balance sheet-nya itu kuat dan nggak ada utang, ya biasanya agak tentu resiko-resiko yang lainnya itu jadi terminimalisir lah, cukup signifikan ya. Hingga dari situ growth-nya itu mungkin masih bisa di-maintain, at least di-maintain, bahkan mungkin bisa lebih baik lagi dengan menggabungkan tadi ya, dari sisi digital bisnisnya juga yang udah dibangun pas pandemi dan terbukti sukses, dan juga ke depannya saat udah ekonomi fully reopening seperti ini kan, dari bioskop pun juga akan menjadi tambahan juga dari sisi untuk growth secara totalnya ya. Jadi ya balance sheet sih itu satu kata kunci yang paling penting menurut saya ya untuk ke depannya itu. Mungkin itu Gita untuk kata kuncinya ya mungkin ya dari saya. Oke, thank you Pak Gema. Kalau menurut Pak Dr. Kishore, gimana Pak? Seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak pada perusahaan ini, pada perusahaan MD Pictures? Oke, terima kasih Gita. Saya sangat percaya yang paling penting udah disebut berkali-kali debt free. Jadi neraca saldo yang sangat bersih itu jarang kita lihat perusahaan. Kalau kita lihat balance sheet-nya nggak ada utang dan saldo ada banyak terus, dan dengan produksi yang masih banyak tahun ini, apalagi tahun ini mungkin ada 5 di pipeline dia ya, Ganjil Genap, Danur 4, catatan si Boy, terus masih ada KJT, dan masih ada lagi layang-layang putus Demui. Jadi saya akan berharap ini akan jutaan penonton lagi dari tiap-tiap film yang akan rilis. Ya, jadi saya masih sangat positif terhadap perusahaan MD Film. Oke, terima kasih Dr. Kishore. Kalau menurut Pak Titus gimana Pak? Masih percaya nggak sama company film ini? Tentu sangat percaya, karena ini baru awal daripada sesuatu yang luar biasa akan terjadi, di mana pengembangan terus dilakukan. Dan juga tadi telah disebutkan beberapa kali oleh pembicara terdahulu
di mana perusahaan tidak ada hutang, dan saya lihat memang tidak ada hutang dan punya kas yang cukup besar, 600 miliaran kalau tidak salah. Ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa, sehingga dengan demikian mereka bisa ekspansi, dan yang saya dengar ya kabar burung sedang mau ekspansi mengambil perusahaan media, dan kalau ini terjadi maka saya percaya tentu harga sahamnya akan lompat ya. Jadi saya sangat percaya untuk perusahaan ini ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Titus. Kalau Kevin, gimana Kev? Ya, tentunya kalau nggak percaya saya nggak invest, tapi kan saya invest dan bertahun-tahun saya nggak pernah jual, tandanya saya percaya. Dan ngecek perusahaan ini bagus atau enggak itu simple, karena produknya itu sangat dekat di masyarakat, dan namanya perusahaan media entertainment seperti ini ngeceknya kan gampang sekali. Kita tinggal ke bioskop, paling gampang gitu lihat filmnya laku atau enggak, dan make sure ketika kita juga lihat nonton filmnya, kita bisa lihat kualitasnya seperti apa. Nah dari situ paling gampang untuk ngecek kualitasnya itu terpercaya atau enggak. Dan hopefully ya ke depannya, karena filmnya masih banyak, kalau saya lihat tadi dari Dr. Kishore juga menyebutkan banyak film-film besar yang mau tayang, hopefully bisa seperti Sewu Dino lagi, jadi 5 juta, 5 juta, 5 juta lagi. Kita yang investor di film ini kan jadi senyum terus gitu. Mungkin juga saya ada satu pertanyaan buat Pak Anan. What is your next plan? I mean, like, is there any big surprise for us, or maybe you wanna jump into another entertainment industry, or maybe you can give us a little bit of hint. See, one thing is very clear cut. We know that we will continue to do what we are doing the best, making content. Now, within the rules of making the content, of course, we are looking into something in the way we can expand, and we can also unleash our capacity to make content for that. That is the hint I can give you. So we will continue to make content, but we will try to, enhance our reach and delivering our contents so that we can reach more vast area of the population of Indonesia and the other regions. Okay, thank you, Anand. Oke, thank you Kevin, thank you Pak. Oke, kalau dari Jessica gimana Jess? Percaya nggak sama MD Pictures? Saya percaya. Jadi kalau sudah dengar ya beberapa testimoni dari teman-teman yang lain juga, saya juga masih memiliki kepercayaan, karena saya yakin kalau perusahaan ini sekarang masih di tahap-tahap awal. I mean, kemarin ini hasil-hasil tayangan di bioskop itu belum apa-apa, karena in the future, as Mr. Anand mention ya, bakal kedepannya ada lagi gebrakan-gebrakan baru, dan mungkin in the future MD will mengakuisisi juga nih perusahaan yang smaller companies untuk memperlebar sayapnya ya. Jadi kedepannya makin besar, masih ada ruang untuk berkembang, dan yang paling penting laporan keuangan yang udah di-mention berkali-kali, film MD Pictures ini debt free, jadi cash-nya ini sangat kuat, sangat jauh dari istilahnya yang kita takut-takutin collapse or anything, karena secara cash flow is very very strong. Jadi very positive for the future. Oke, thank you Jessica. Kalau ini kan tadi kita bahas masalah agak semi fundamental dari film kan. Nah, kalau dari sisi waktu selama melakukan trading atau investasi saham film nih, kira-kira apa aja nih suka duka yang dialami selama berinvestasi atau trading di saham film? Dimulai dari Pak Dr. Kishore. Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih Gita. Suka duka nggak usah di saham film, di semua saham ada suka dukanya. Ya, jadi ya ada turun, ada naik. Cuma kalau saham yang nggak ada fundamentalnya, kita beli, terus turun, kita bingung. Bingung, ketakutan, apa mesti cut loss, apa. Tapi kalau saham dengan fundamental bagus seperti film, turun ya kita beli lagi, average lagi. Turun lagi ya kita kumpulin lagi. Karena kita tahu satu hari dia akan kembali naik ke atas lagi, dengan adanya perusahaan yang sangat masih berkembang,
dan dengan yang pemiliknya Pak Manoj Punjabi dengan misi dan visi yang sangat jelas, orangnya workaholic dan sangat konsisten dalam pekerjaannya. Saya tetap suka aja lah, dukanya kita nggak usah. Oke, terima kasih Dokter Kishore. Kalau dari Pak Titus, Pak, gimana Pak? Suka dukanya waktu selama investasi di saham film gimana Pak? Saya kira sependapat dengan dokter tadi, di mana saya melihat film ini volatile. Kita investor senang kalau volatile, tapi volatile untuk arahnya naik. Jadi waktu turun ya beli aja, average pasti untung. Itu pengalaman kami, ya. Apalagi ditunjang dengan fundamental yang baik dari perusahaan ini dan kompetitor boleh dibilang nggak ada. Ya, yang leader. Terus juga nggak punya utang. Jadi apa ruginya? Nggak mungkin rugi. Hanya ada dua kemungkinan, untung besar atau untungnya berkurang. Cuma begitu, tapi pasti untung ujung-ujungnya. Ya, sehingga saya sangat tertarik dengan investasi di saham film ini. Ya, saya kira teman-teman juga demikian. Volatile tapi arahnya naik ke atas, ya. Ini masih belum apa-apa, masih jauh, percayalah, ya. Sehingga yang belum punya investasi di bidang saham film, seyogianya sekarang cepat-cepat sebelum ketinggalan. Nanti kalau sudah 5.000 ke atas, ya beli ya tetap bisa untung, tapi mungkin persentasenya tidak sebesar sekarang, ya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Titus. Kalau dari Kevin gimana Kev? Suka dukanya waktu investasi film gimana nih perjalanannya? Ya, karena saya kan tipenya investor yang jangka panjang ya kalau untuk film ini. Jadi memang saham film ini bukan tipe yang saya tradingkan. Jadi saya menikmati saja alurnya, naik turun. Saya masih pegangan aja karena ya saya masih beli dan ternyata naik lagi ya. Mudah-mudahan bisa naik terus ya, karena saya ngeceknya gampang, masih film-filmnya juga booming terus, perusahaannya juga secara laporan keuangan debt free, jadi ya buat saya sih nggak ada masalah gitu. Dan hopefully orang-orang juga investasi jangka panjang lah supaya bisa untungnya itu berlipat gitu. Tapi ya kembali lagi ke selera risk appetite masing-masing. Oke, thank you Kevin. Kalau dari Jessica, gimana pengalamannya waktu investasi saham film? Suka dukanya mungkin ada juga ya, karena biasanya di portofolio saya itu saya bagi dua, sebagian saya invest, sebagian saya tradingkan. Nah, jadi ketika film ini volatile, sempat turun juga, ya mungkin ada dukanya, tapi overall-nya ini luar biasa ya, ketika dia jatuh justru the good momentum untuk nabung lagi gitu, untuk average down, dan terbukti naik lagi karena memang secara fundamental perusahaannya bagus. Dan yang membuat saya menarik untuk berinvestasi di film itu karena salah satunya di akhir tahun 2021 ada satu grup besar Tencent Holdings masuk ya di film ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga pernah dengar beritanya ya, Tencent juga ikut invest di film. Itu sungguh menarik banget buat saya. Dan mungkin juga karena invest because of the owner ya, Pak Manoj. He's a very visionary guy. His passion emang di dunia media sejak kecil, dan memang hasil karya-karyanya luar biasa. Dan mungkin satu lagi, saya juga tertarik investasi karena saya mendapati bahwa beberapa talentnya MD juga ternyata invest juga di MD Pictures. Dan hari ini saya lihat nih salah satu partisipannya ada Kelvin Jeremy. He's one of the actor in KKN Desa Penari. Jadi I just wanna say hi Kelvin. Thank you for joining our webinar. Jadi menarik banget karena nggak cuman retail investor aja yang invest, tapi ternyata talentnya sendiri pun juga ikut invest di film. Dan I heard good stories ya, kalau dia juga dapat profit di film. Jadi sama di invite aja, suruh ngomong Jessica. Calvin di invite aja jadi panelis. Oh, bisa invite ya? Ya, invite aja. Iya, Tuh. so mana ya? Nah, yang main KKN langsung yang cerita tuh. Iya. Halo.
Hai Kelvin. Halo Kelvin. Apa kabar, Kelvin? Kabar baik semuanya. Thank you for join. Finally ya ketemunya di webinar nih. Iya, aduh thank you loh udah bolehin ngomong. Iya, boleh dong kasih testimoni nih selama investasi atau produk-produk MD Picture gimana nih menurut Kelvin? Iya. Sebenarnya saya mulai dari investasi itu baru banget kayak baru 4 bulan. Tapi sebenarnya penasarannya itu udah lama gitu, terutama pas zaman kuliah S2, pas lagi syuting KKN itu udah penasaran gitu loh, how this market is how this market works gitu. Nah, terus akhirnya 5-4 bulan kemarin, ya udah deh, coba deh investasi gitu. Karena cukup nyesel juga ya waktu zaman COVID tuh nggak invest di film gitu. Karena kan harganya masih murah kan. Terus pas KKN kemarin kayak pas aku jadi pemain kayak ya 10 juta. Padahal sebenarnya kayaknya I think I'm missing something deh ya. Salah satunya karena gue cuma ngerasain euforia as an actor-nya aja gitu, nggak sebagai ya investor gitu kan. Terus ya I learn from my mistake lah. Jadi aku mulai beli gitu. Tapi sebenarnya sih mungkin ini terdengar klise ya, tapi ini personal opinion aja sih buat aku kenapa akhirnya aku memutuskan untuk invest beli share-nya film, karena nomor satu dari sisi science-nya gitu ya, fundamentalnya, terus juga kayak film yang diproduksi gitu-gitu ya oke lah, bagus gitu, nggak ada utang semua seperti yang tadi udah disebutkan. Tapi dari sisi art-nya dimana kayak selalu filmnya ya breakthrough gitu. Terus juga yang membuat aku invest juga salah satunya adalah aku cukup mengagumi sosok Pak Manoj sih sebagai businessman gitu ya. He really cares about his business, I think. Karena kalau misalnya ngelihat stories-storiesnya aja di Instagram gitu yang semua orang bisa akses lah. Kayak dia datang ke lokasi syuting, make sure everything goes well. Itu yang impresi yang aku dapat sih gitu ya. Dan ketika ketemu juga always enthusiastic about his work gitu. Jadi menurut aku kalaupun memang misalnya ada kayak ya lagi invest terus, oh ternyata hari ini lagi turun gitu, cuman ketawa-ketawa aja, oh hari ini lagi turun gitu. Kemarin juga sempat naik banyak, oh lagi naik nih, oh gini rasanya ya gitu, ketawa-ketawa aja tapi nggak dijual gitu, karena I believe in the business and I believe in the person who runs the business, who is Pak Manoj gitu ya. Jadi itu sih yang membuat aku ya akhirnya invest di film gitu. Terus juga sebenarnya ngajak ke teman-teman KKN juga yang lain, ayo men coba invest di sini, kayak lu jangan cuma jadi pemain doang gitu. Cuman kan ya pasti fase orang beda-beda lah ya. Tapi harapannya sih ke depan makin banyak yang melek lagi sih kayak aku, karena jangan sampai justru malah asing yang atau misalnya orang-orang di luar Indonesia yang lebih percaya gitu sama bisnisnya ini gitu sih kalau dari aku ya. Thank you, Kel. Yes, sama-sama. Oke, thank you Kelvin. Thank you Jessica. Kel. Ada yang mau ditambahin lagi Jessica? Udah sih itu aja. Jadi tadi lumayan happy juga sih pas ketemu Kelvin. Ternyata talentnya juga invest. Wah, menarik banget ini. Pertama kali kayak ketemu investors, tapi ternyata ini dari talentnya gitu. Yes, mungkin mau terima kasih juga sama teman-teman di Samuel Sekuritas ya, karena kayak very welcome juga gitu, kayak ngajarin dan semuanya. Jadi, I feel honored juga lah gitu ya. Hopefully makin banyak teman-teman yang quote-unquote sadar ya untuk melek lebih terhadap dunia investasi. Siap. Ajak teman-temannya ya, Kel. Jadi saya ajak ya. Oke, yuk, thank you ya. Thank you Kelvin, thank you Jessica. Ya. Oke. Kita itu mungkin juga ada yang tanya di kolom Q&A, kalau mau dijawab silahkan. Oke. Kebetulan nih mengingat waktu kita terbatas, udah sampai di penghujung acara nih. Jadi kita sudahi dulu ya untuk acara hari ini. Kebetulan bisa disimpulkan nih kalau untuk para investor, kita lihat di sini bintang tamunya juga tertarik ya sama saham-saham film dan pasti semangat banget nih untuk investasi jangka panjang di saham film. Oke, apalagi dengan adanya berita mengenai potensi right issue yang akan berjalan, pasti para bintang tamu ini yakin bahwa film akan menjadi perusahaan penyedia konten terdepan.
Oke, di penghujung acara ini, sekali lagi terima kasih kepada para hadirin dan bintang tamu sekalian yang sudah menyempatkan hadir dan berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga pada acara sore ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk investasi saham film melalui aplikasi STAR oleh Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Thank you.